ओडिशा रे कोन हिच ओडिशा रे भोट चोरी हिच कि ना एक ओडिशा रे निजे गोटे केस एडीआर करछन्ती एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट रे केस हिच ओडिशा रे 21 टी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी रे संध्या 5टा रु राति 7टा भितरे 42 लाख वोट करछ ओडिशा रे भोट चोरी हिच मैं बुझेई कथा कहबा सी तांकर हटाता हेजो आसी जो संध्या बेले वोटिंग बढ़ियाला ओडिशा रे भोट चोरी बोधे अच्छा आपण भले करी बुझंतु दर्शक माने भी बुझंतु बीजेडी जाउची बीजेपी आसुची ए समय चोरीटा केमिति कहा सपकरे कुआडे पळेला एवं कांग्रेस से चोरी रे पारलानी एकरा होज कहले जो अंगुर खाई न पाई कि खट्टा कहते नि की होज अंक अवस्था से ये कहू आमे को तमे की आमे उसको तो करो एलओपी की है एई कथा तुमे की है दस को चोरा गुडी को चोरा गुडी होची क्षमता रह एई दिन हमरा भी आमे कहू चोरा माने केमे चोरा वोट चोरी करी क्षमता रहचंती बोली को ओडिशा रे भी भोट चोरी हिच वोट चोरी हेइची बोली सुप्रीम कोर्ट रे गोटे केस हेइची एडीआर से केस करिची एवं से केस रे 42 लाख वोट कथा एवं सेवा इलेक्शन कमिशन ए पर्यंत मुंह खोलु नांती आमे फर्जरी भितरे कांग्रेस केमती जितला बढ़िया निश्चित कथा आमे सेठी जेति की वोट पाइछु पूर्वर जा वोट पाइथेलु ई वोट रो 2% रु 3% भितरे मार्जिन भितरे हमर सेटा कथा नय ई व्यवस्था हिज ना द्वितीय कथा होची आमे मात्र 1500 रु 2000 तो आपण कहउछन ई सिटी बीजेपी रो स्ट्रेटजी फेल करिगला जेउति में आपण बीजेपी एइट पे सक्रिय गोटा विरोधी दल मुख्य विरोधी दल जदि ओए वाडा हिजबो ना गणतंत्र विपर्यस्त हो दलर गति कुआडे कोन से मुखिया कहउची भाबिचिति कथा त कहउची ना गणतांत्रिक अनुष्ठान को को भाषा रे कहउची मानहानि मुकदमारे सजा अपील करछन ये देशर नेता ऑफिशियल लीडर आलकादी मते कोंतु जे इलेक्शन कमिशन कहउची जे आपण शपथ पाठ जरिया रे जो नियम आम देश रे अछि से शपथ पाठ गोटे करंतु शपथ पाठ करी कोंतु जे कोन कोन फर्जरी हेछि जा आपण को नोटिस को आछि एटा को आपण काहे कि इलेक्शन कमिशन को दोनांती एठी तो बीजेडी रो सरकार थिला तो ये बीजेडी सरकार रो स्ट्रेटजी कोन फेल मारी गला 21 टी कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेडी सरकार कोन स्ट्रेटजी हितले ता आपण मान को सर्वसम्मुख रे जणा हारिला काहे कि बीजेडी इलेक्शन कमिशन बीजेपी सहित मिस जाइछि बीजेपी सहित मिसिछि कि नाही आज रो प्रमाण जहा मिलला एथिरु आपण कोंतु जदि इलेक्शन कमिशन रो प्रथम दायित्व कोन इलेक्शन कमिशन जे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेन रिस्पांसिबिलिटी कोन टू कंडक्ट फ्री फेयर एंड पियरलेस इलेक्शन टू कंडक्ट ए स्मूथ इलेक्शन जदि फियरलेस इलेक्शन करा जाई पारु नाही स्मूथली जदि इलेक्शन हो नाही ताले रिस्पांसिबिलिटी हैला कि एक बिहार ठारू कर्नाटक पर्यंत वोटर लिस्ट रे जालियाती की नहीं कि गुड़े प्रश्न उठुचे आज जो समय आम आलोचना करुचे सोशल मीडिया रे टीवी चैनल रे गोटे कथा को नहीं गुरुत्व दिया जाउची राहुल गांधी भोट चोरी अभियोग राहुल गांधी कहउचंती जे मोदी सरकार भोट को चोरी करी नहीं अर्थात आपण माने जो भोट देइचंती सेई भोट को मोदी सरकार चोरी करी नहीं जाइचंती केमिति नहीं भोटर लिस्ट रो जालियाती होइछि गोटिए एड्रेस रे 80 जन लोक अछंती नुआ भोटर ना रे 75 80 वर्ष रो लोकन को इंक्लूड करा जाइछि विभिन्न प्रकार रो जालियाती करी मोदी सरकार जीति 25 टी सीट पाइबार आवश्यकता थिला जाले मोदी प्रधानमंत्री था और ये 25 टी सीट को बीजेपी चोरी करी नहीं कर्नाटक महादेवपुरा आसन कथा राहुल गांधी बारंबार कहउचंती प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिले प्रेजेंटेशन दे जोड़े कंपनी रो सीईओ भली से कहिचंती जे ए प्रेजेंटेशन नु से गोटे कथा कहया पई चाहथिले जे महादेवपुरा आसन रे लक्षे भोट चोरी हिच गोटे सैंपल से रखिछन 6 मास धरी कांग्रेस रिसर्च करिछ आ ये रिसर्च रो जो फलाफल हैला ता भारतवासी को आगरे राहुल गांधी रखुचंती इंडिमेंट पक्षरु आज बड़ धरणर रैली दिल्ली रे देखिबा पई मिलिछ मु प्रथमे सुरताबो आपन सब जानिया पई चाहि जे भोट चोरी होउची कि ना ताले गोटे घरे 80 जन लोक केमती रहिले अब ये चोरी भोट सब बीजेपी सपक्ष रे जाइछि कि ना तथापि जो चाली न जानि कि बाटर दोष मु जते बेले जितिली सेटा ठीक अछि मु बा मो दल जते हारिला
ଆଉ ବାକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରପର ଫୋରମରେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବହୁତ ଫୋରମ ଭାରତ ଏ ପ୍ରମାଣ ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି 80ଟା ଘରେ ଗୋଟେ ସେଇ 80 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ 10 ଫୁଟ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଚଢିଛି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ସେ ଜଣେ ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ। এইভଳି ପ୍ରମାଣ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଲୋକାଲ ବଡି ଇଲେକ୍ସନ ହଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ହଉ ଲୋକସଭା ହଉ ଏଭଳି କଥା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତାର ମାନେ ମୁକାବିଲା ଅତୀତରେ ହେଇଛି। ଆଜି ଯୋଉ କଥା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଆଇଆର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏଇଆକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଡିଟେଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ସର୍ଭେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ରିଭିଜନ ହଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଏବଂ ଆକୁ ବିରୋଧ ଯୋଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲରେ କିଛି ଲୋକ ଭୋଟର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୋଟ ଖାଇଦିଅ। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିହାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି, ପୁରା ମାନେ କାହିଁକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଇନକ୍ଲୁଜନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଇଟା ଦେଶବାସୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଛି। ଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ? ମାନେ ଆପଣ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ନେଇଗଲ, ଆଉ ବିହାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ। ହଁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା। ଓକେ ରଜନୀ ବାବୁ, ବୋଧହୁଏ ସୁରତ ବାବୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏସଆଇଆର କଣ। ଏସଆଇଆର କଣ? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଅର୍ଥାତ ସେ ବିହାରର ଯେତେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଠିକତା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମନେକର ଯୋଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମରିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ତାର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଚାଲିଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାନସେଲେସନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୋଟର ଯୋଉ ଏସଆଇଆର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଗଲା ସେଥିରେ ନେବା କଥା ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିବା এই ভোটর কার্ড আধার কার্ড ডিএল को নিয়াগলা নাই। কোন মଗାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ବା 15 ବର୍ଷ ବା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉମାନେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ନା ଆପଣ ଭୋଟର ନୁହନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡିଲିସନ ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ଭୋଟର ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଡିଲିଟ କରିଦେବେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଆପଣ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡକୁ ଆଇ କାର୍ଡ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? What is the main basic reason behind the SIR? To ensure the smooth, free, fair election ଏବଂ adult suffrage को जो कथा हम संविधान रही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एडल्ट सफरेज ताको गुरुत्व दिया जीवो एवं सेही पद्धति रे हो। आपण किंतु सेथिरे मागुचंती जन्म प्रमाण पत्र बहु लोकंक पाखरे नाही। सुरत याको केमिति किए दबो जन्म प्रमाण पत्र सब लोकंक पाखरे कोन अछि? सुरत जो कथा आवश्यकता भोटर लिस्ट रे आपनक नाम को रखिबा पाई बा जोड़िबा पाई जदि सेथिरे कांग्रेस रो भिन्न मत अछि सेटा भी प्रॉपर नै आपण कोनांती आपनकर मत कोन जे कोटू डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आसी कोन सुरत आपनकर सर्वनिम्न कथा किछि डाक्टरखाना जन्म हबा भी दरकार नै। आपनकर पीएचसी सीएचसी रे आपनक घर रो पिल्लाटा को दिन जन्म होछि तालिका अछि। आपण जानंतु न जानंतु तालिका अछि गवर्नमेंट तालिका अछि आपण अरे सियोर कथा कहउजुरा मु आजि भी कहउछु एटा डॉक्यूमेंटरी कहउछु। आपण सीएचसी पीएचसी रे आपण अंगनवाड़ी रे आपनको जन्म तारीख अछि एमिति कोठी नाही। तो आपण कोन बांग्लादेशी खोजचंती नाही हम खोजु जी विदेशी जहां को ये रखिया चाहउछंती जहां को रखिबा को कांग्रेस चाहउची जहां को वोट को कांग्रेस भरोसा करकरी बंचिबा को चाहउची देशीय वोट ऊपर जहां का भरोसा नाही आमे चाहूछु समितिर कथा तो बांग्लादेश को विदा करिया केवल बांग्लादेशी हतु रोहिंग्या हतु जे ए देश रे भूल बसत जबरदस्त बेआईन भाबरे
षड्यंत्र करी पशि जाइछिन वोटर लिस्ट रे तांकू बाहर करबा देशर सुरक्षा दृष्टि भी आवश्यक अछि कांग्रेस एते सहमत हो नाही ओके काहे क्यों नाही तो आपण कहउछनी रोहिंग्या मानकर बांग्लादेशी मानकर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नाही ना जदि अछि दियंतु कोड जन्म होइतले ताकर मूल जगह कोउटा ए तो प्रमाण पत्र दरकार ना आपणकर जदि एठी गोटे लोक तार जदि जाति प्रमाण पत्र दरकार तार घर डिहर जाति प्रमाण पत्र लेखा जदि नाही से कोन सुविधा आज हम ओडिया लोकटे हम भारतीय लोकटे पाई पारु नाही हां तेणु सेमती बाहर लोकटा केमती आसिकरी एठी भोटर हेइकरी एठाकर सब सुविधा नै जीवो एवं देशर शत्रुता भी करबो समय आसिले से देशर शत्रु काम करबो कांग्रेस ता आपण केवल सेही बांग्लादेशी मान को टारगेट केवल नुहे डबल की हिच कार तीन जगह कार ना उठी जाइछि के ट्रांसफर की पळेलाडी आपण आधार कार्ड को काई कोनांती गोटे आइडेंटिफिकेशन आपण तो आधार को नहीं कोटी कोटी टका खर्च कले मु भाबुची मु आधार काई की बेसिस होबने मोर परिचय पत्र होबने जहां प्रमाण पत्र दरकार आपण को प्रमाण दबा में विभिन्न प्रकार कथा अछि आपण को किए करंती एनुमरेशन गां स्कूल टीचर सेतरे सहयोग किए करंती किए तको वेरीफाई करंती बीएलए किए प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जण जण बीएलए नियुक्त हेछि जहां निर्वाचन कमिशन स्वीकृति देछि सेतरे को द्वंद्व कोठी अछि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बीएलए सैटिस्फाई करियो सर्टिफाई करियो जे एटा होछि ठीक अछि ना ए लोकटा भूल अछि एतिक नंबर फॉर्म रे कटा जीवो हां एटा व्यवस्था किंतु नियम तो नुआ करी हला किंतु नियम तो इलेक्शन कमिशन करछि ना नियम करछि ए नियम किंतु आधार कार्ड को काई के हमें नबुनी एते पैसा खर्च करछि भारत सरकार आपण त माने स्वीकार करछन आधार कार्ड रे डुप्लीकेसी अछि नै नै मु आधार कार्ड ता आपनकर परिचय न बोले हमको काई के को आउछि जदी दीटा तीनटा पांचटा कथा को से आइडेंटिफाई करे चेष्टा कले मु तो वेरीफाई करबी आधार कार्ड को नौछंदी न नौछंदी से बडे निर्वाचन नो नो आधार कार्ड तो हमें कहले ना हमर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बुझिली से आधार कार्ड को हमें तो सबुथरे हमें रेशन कार्ड थारो मते लागुनी आधार कार्ड को निर्वाचन कमिशन स्वीकार करूनी रिजेक्ट कर दूची मु ना ता परे डॉक्यूमेंट लोडुची ना से कहउचंते आधार कार्ड तमर एब्सोल्यूट प्रूफ नुहे किछि कथा ए तमर पूर्ण परिचय नुहे कहउची केंद्रापड़ा रे गोटे बेल्ट हां आपन कहउची ए विवाद चलछि बर्तन हां से माने आम देशर लोक की नाही बांग्लादेश सेठ रहिबे ना नाही ताकोडी जागा दिया जेबो की नाही लंबा समय रहियो परे भी से बिषय निष्पत्ति हेई पारि नाही अनेक लोक नुआ रे आसी एठी फेरी काम करथुबा लोक माने भी एठी फोटो आइडेंटिटी कार्ड किछि किछि जगह आधार कार्ड से माने कोड कोड धरि दिबार बा डुप्लीकेट आधार कार्ड रो डुप्लीकेट करिकरी प्रमाण मिललानी सब धरा होची किए आधार कार्ड फॉल्स डुप्लीकेट एबो किछि कत दुटिया अछि तापरे जो माने नुवा नियम पूर्ण करी कोन कले आइडेंटिफाई हेबे सेति पई जो आस्तले माने से केंद्र स्तर रे सीए जोति पई पुनी बाद विरोध हेछि ममता गुरा बादुची ताको ए एका बादा जो बादुची ता विषय रे केंद्र स्तर रे ऑल पार्टी बेसिकली गोटा सिद्धांत रे पहुंचबा दरकार बाहर आसीथिबा लोकंकु डुप्लीकेसी करथिबा लोकंकु कोना को बाटर तो आइडेंटिफाई करिया को पड़िबो तमर असहमति को जगह अछि ओके असहमति को प्रथम तो सी ठीक से किछि कथा बुझि नांती सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट हां डायरेक्शन देला इलेक्शन कमिशन को आपण आधार कार्ड को नेबे किंतु इलेक्शन कमिशन इज नॉट एक्सेप्टिंग इट हु इज डिसोबेइंग द हाईएस्ट कोर्ट इलेक्शन तो इलेक्शन ने मोर प्रश्न होची जे आधार कार्ड रे फर्जरी हेई परिबो कि नाही प्रथम कथा होची आधार कार्ड आमे जदी आधार कार्ड रे आमे डीबीटी करूचु आम टंका आमे ताको ट्रांसफर करूचु समस्त बेनिफिशियरी को सब किछि बेनिफिट दउचु किंतु जते बेले ताको ताकर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कथा पडिला आधार कार्ड को आमे नो नाउ आमे निजे कहूचु आधार कार्ड इज यूनिवर्सल आईडी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड एवं एहा एक जातीय परिचय पत्र बोली आमे जते बेले कहि सारिचु आको किंतु नो नाउ एवं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन पर मध्य इलेक्शन कमिशन ताको ग्रहण करू नै गोटिए कथा से भलो कथा कहछन किए गां गंडारे वोट कागज प्रस्तुत करूची जने स्कूल शिक्षयित्री ताको कागज को किए देखुची ना डीएलए मन देखुची ताको कागज को किए देखुची डीएलए देखुची तापर कोन होची आस्ते आस्ते रेंज चलीची एबे बिहार रो अपलोड हेई सारिची एसआईआर सॉरी अपलोड हेई कुकुर ना रे वोटर लिस्ट हेई जीरो हाउस रेसिडेंट जीरो फ्लैट नंबर 00 आधार कार्ड देखंतु एवं खुद ना आपण देखंतु याको किए कला जदि आपण कहउचंती आमे सब ठीक करछ आपण किए करछि 1 2 आपण को बिहार उपमुख्यमंत्री कर दुईटा आधार कार्ड अछि एबे प्रमाण मिले आधार कार्ड दुईटा अछि
ताले आपण जे डिलीशन करथले ताका आधार कार्ड जणा पडलानी उपमुख्यमंत्री भी डिक्लेरेशन देना एक आपण कहउचंदी रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी माने बिहार रे रहि अछि एमान संख्या कोन 65 लाख जदि 65 लाख लोथिले आपण केते वर्ष काल शासन करलेनी सेठी केते वर्ष काल शासन रे रहलेनी आपण कोन एबे शासन रे रहिचंदी सोशल मोदी को ठारो आरंभ कर दीर्घ दिन 20 वर्ष भितर आपण एमान को आइडेंटिफाई करिके आंकर एक प्रकार जाली डॉक्यूमेंट को सीज करि नांती आपण ताले ए 20 वर्ष काल ए व्यक्ति मानकर वोट नै कि निर्वाचन लडुतुले कि नै ये प्रश्न एबे मु कहूची जदि नहीं ये 50 वर्ष कोन बीजेपी क्षमता रे थिला नहीं केंद्र रे सिरा नथिला बिहार रे केते वर्ष बिहार रे कोन आपन को दल नथिला प्रथम कथा टिके सुनंतु बिहार रे विरोधी दल आरजेडी कोन नथिला बढ़िया कथा एई कथा तो आमे कहूचु वोट परिचय पत्र प्रस्तुत कला बेले स्वच्छता रहू किंतु स्वच्छता रे प्रकृत वोटर को जो माने नॉन बीजेपी वोटर्स तांको डिलीशन तो एमती किछ जेमती आपण 6 मास रो गोटे रिसर्च कला परे गोटे डॉक्यूमेंट रेडी कले मोर प्रश्न होउची बिहार रे सेमती किछ रिसर्च करिकरी बाहर कलेनी कि जो 65 लाख लोकन को आमे एक्सक्लूड करूचे से लोक माने किए से माने समस्ते तार गोटे रिसर्च करा गलानी कि बहुत बड़ा कथा होची तार मध्य एई को नै ए घटना को नै यार समस्त रिकॉर्ड्स को नै सुप्रीम कोर्ट को जिबा सरिछि एबे सुप्रीम कोर्ट रे चाली छै से जेमते कांग्रेस पार्टी रिसर्च करी बाहर कला सेमते रिसर्च किछ होउछि कि शीघ्र होई जानता एथि पय आमे मागुछु आपण डिजिटल वोटर रिकॉर्ड्स दियंतु आपण कोन करछथि वेबसाइट रे दैछथि आमे बर्तन 65 लक्षकर जदि डाटाबेस खोलिबु हमको 2 वर्ष लागिबो निर्वाचन सरी जिवो केवल गोटिए निर्वाचन महबूबा नगर जोटा आमे कहिलु महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट रो टोटल वोटर लिस्ट को इलेक्शन कमिशन को वेबसाइट रु डाउनलोड करि सारला परे एवं सेथिरु समस्त 1,250,000 वोट पूरा पूरी जाली वोट जाको चोरी करा जाय छै बाहर करबा को 6 मास लागे ओके मोर प्रश्न ए जो लक्षे वोट महादेवपुरा रे 1,250 वोट ये वोट को चोरी करी बीजेपी इलेक्शन जीति छि कि तकर जो शब्द गुरा तक बॉस कहिसंती बाचाळ बॉस से विषय गोछि जो कथा कोन तुम जानि न सारा देश जानूची गोटे लोक किसी जानि से होची राहुल गांधी काई गले 23 जन नेता कहले ए लोकटा नेता थिला पण तो ये दल किछि उदयब नाही से लोक प्रतिदिन 5टा भूल कथा कहि सुप्रीम कोर्ट क्षमा मागुची एबे नगद रे सुप्रीम कोर्ट तांकू जातीयता नै प्रश्न उठैछि तुम भारतीय कि नाही बोली माने तार कहिबा शैलीटा एमिति मोर कहिबा ता जहा जहा कहउछो जदि सेतरा सामान्य सत्यता अछि सत्य पाठ दाखल करिकि जतले से माने मागुछो असुविधा कोडी एटा भूल हेछि ना प्रचार करिया पे कहउछो कन्फ्यूज करिया पे कहउछो सत्य पाठ करिवो एटा हेछि एटा सुधार नहले गणतंत्र विपर्यस्त हबो तमे अशालीन असभ्य अभद्र असादार जो करूछो ई भाषा गणतंत्र सामाजिक जो गणतांत्रिक अनुष्ठान गुडी प्रति सामाजिक संविधानिक संस्था गुडी प्रति एटा को लाभरे पहुची से माने कि मु तो एथि इलेक्शन कमिशनर वकिलात करिया उचित न कि से भी करिया उचित न इलेक्शन कमिशनर पुडी अलगा बडी आज जते बेले कहउछथि बिहार तुम सरकार दिलो आज सरकार दिले माने ई वोटर लिस्ट को सरकार संगे किंतु श्रोता वेटी गोटे प्रश्न आसुची जे आपण कोन जानि पारु नांती जते प्रमाण सहित कुआ जाउची जे 80टा घर 80टा लोक गोटे घरे 10 फुट घरे अछंती आ एकथा कोन इंडिया टुडे रो गोटे टीम जाइथिला अन्य संस्था माने जाइथिले गणमाध्यम रो रिपोर्टर माने जो माने कहउछनी हां इटा सत एटा केमती आपन लागुची जे 10 फुट रो घर भितरे 80 जनक रहिबे समस्तकर समान एड्रेस आउ से माने भोट देचनी जे घर रो मालिक से होचनी बीजेपी रो समर्थक अति स्पष्ट भाव तार उत्तर दोची एठी म्युनिसिपलिटी इलेक्शन रे पुरी रे हम प्रत्यक्ष भाव से निर्वाचन रे देखुथिलु गोटे घरे अधिक लोक ना बाहर ए ना एते लोक ना ए जगह आछि केमती ताको धरिया पई आंदोलन परस्पर विरोधी चलला सबडे मोर कहबा कत जदी एबडी कथा कोठी अछि आसो मिलित भाव रे ताको सब डिलीट करेगा हां एक कथा न करी गोटाए उदाहरण को पूरा अनुष्ठान को सतरे देखो एते स्वाधीनता एते वर्ष परे गोटे सांविधानिक व्यवस्था को लोकों हितरे प्रश्न थिया करी अव्यवस्था आड़कू देश को टाणीबा को चेष्टा करिबा गणतंत्र पर शुभंकर तो आसुना मिसी करिबा कोठी भूलेची सेकरा कहउछने आपण मिसी इलेक्शन कमिशन सागरे मिसी करी आपण वोट चोरी करछते काहे कि
फोरम को आसुनाहांती जो फोरम रे एटा हबो सोशल मीडिया हबनी प्रेस मीट रे हबनी पब्लिक रे भाषण देला हबनी इलेक्शन कमिशन फोरम रे हबो सुप्रीम कोर्ट फोरम रे हबो पार्लियामेंट रे हबो सेठी न कहि एठी सेठी कार कारणटा कोन ओके कारणटा कोन ଭଲ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନିଜେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଦାୟୀ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ इलेक्शन कमिशन बीजेपी सहित मिसଯାଇଛି ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଛି କି ନାହିଁ ଆଜିର ପ୍ରମାଣ ଯାହା ମିଳିଲା ଏଥିରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଜ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन टू कंडक्ट फ्री फेयर एंड फियरलेस इलेक्शन टू कंडक्ट ए स्मूथ इलेक्शन जदि फियरलेस इलेक्शन करा जाई पारु नाही स्मूथली जदि इलेक्शन हो नाही ताले रेस्पॉन्सिबिलिटी हैला कि एक प्रथम कथाटी मोर कहबा कथा आमे आपन को बारंबार 2024 साधारण निर्वाचन परे महाराष्ट्र निर्वाचन हरियाणा निर्वाचन परे जो आमर जो संदेह सृष्टि हैला आमे आपन को तीनटी कथा मागिलु आमे कहिलु आपन डिजिटल वोटर रेकॉर्ड्स हमको दियंतु आपन काहे के दोनांती ता का संपत्ति डिजिटल वोटर रेकॉर्ड माने कोन डिजिटल वोटर रेकॉर्ड्स माने आपन को जो हार्ड कॉपी जा आपन डाउनलोड करछे ताको दे फिजिकल वोटर लिस्ट आपन डिजिटल रेकॉर्ड्स माने ऑन स्क्रीन रे आपन धरदार इगुडी को गुटे डेटा गुटे मन को 1 MB के 2 MB भितरे थिबो आपन संगे संग क्लिक करिवे सब तथ्य पाइबे एमिति पाइबेनी एमिति आपन डाउनलोड करी थके जिवे आपन गुटे कॉन्स्टिट्यूशन 2 ट्रक रो हबो गुटे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन 2 ट्रक रो वोटर लिस्ट हबो आपन खोजितबे पाइबेनी ये होछु फिजिकल प्रॉब्लम सेकंड कथा होछु आमे आपन कहिले संध्या 5टा बेले 50% वोट हेछि राती 8टा बेलू कहले 60% ता पर दिन कहले ना 67% पुलिंग है जो 50% रु 67% रे 17% बढ़ी चलची इलेक्शन कमिशन का पाखे संपूर्ण तथ्य नहीं बोली कहतुले आमर डाउट हैला संध्या 5टा रु राती 7टा बा 8टा पर्यंत केते लोक वोट देइचंती आपण कहउचंती एते लोक वोट देइचंती आपण कोंतु जदि एते लोक वोट देइचंती सत कथा ठीक एटा आमे मागुचु वीडियोग्राफी आमे मागुचु कोन ना आपण सीसीटीवी फुटेज हमको दियंतु काहे के देबे नै तो आपण जदि रजन आपण तो बहुत थोर वोट देइथिबे हां आपण को देखंती नै संध्या बेले बहुत भीड़ हुए लोक काम सारी नो रंग सब बेले संध्या बेले 5टा पूर्व मात्र बहुत कम लोक मैक्सिमम 80% पुलिंग प्राय संध्या 5टा पूर्व सरी जाय 7टा 8टा पर्यंत वोट जदि प्रत्यक्ष ज्ञान थिबो 7टा 8टा पर्यंत प्रेमिसेस रे भर्ती करले टाइम निर्दिष्ट अछि त 5टा प्रेमिसेस रे भर्ती कर सबठार अधिक लोक कोन सही समय वोट देइछथि आ सारा दिन सोइथिले गोटे वोट हुए पूरा सकाळ गोटे मध्याह्न रे महिला माने तक रोषि बस सारी के आस्तांती आ जे जोडे काम को जाइथांती जे जोडे बाहर को जाइथांती संध्या बेला ए तीनटा समय रे माने व्यापक वोट इलेक्शन कमिशन कर डेटा कहउछि जे संध्या बेला बहुत सबठार अधिक संख्या लोक वोट देइछथि पाखा 20% 22% पुलिंग हेछि बोली से वर्ष परे हठात गोटे ज्ञान उदय होती जो विषय रे ये जो वोटिंग हुए ना से बूथ रे केवल इलेक्शन कमिशन और सरकार दल पसंद कर से बूथ रे सब दल रे एजेंट विरोधी दल था समस्त था सेठी लोक वोट देले न देले सील मारी के आसीबे एतकी वोटिंग हैला कोन कथा उठौछन बढ़िया से जो कथा विश्वास करिवे के ये भलो कथा कहछन हां मु खाली तांको पचारिया पई चाहूची महाराष्ट्र एबे आपनकर सरकार अछि महाराष्ट्र टोटल एडल्ट पॉपुलेशन नहीं से जो कहले एजेंट था ना नहीं 1 मिनिट सुनंतु 9.54 करोड़ 9 कोटी 54 लाख टोटल वोटर कार्ड इश्यू होईची 9 कोटी 70 लाख ए 16 लाख वोटर कार्ड के प्रस्तुत कला एई मान को संध्या बेले करि दिया होची आपण सुनत आपण का एजेंट को ओवर पावर कर दिया जिबा आपण किछि करि परिबेनी वी हैव सीन इट एई तरह खाली गुटे कथा कहू मु गुटे कथा कहू शहीद नगर एई तरह साधारण निर्वाचन रे राज्य निर्वाचन शहीद नगर मु निजे थे आपण माने कोन करचंती बस्ती रो सब लोक को उठै गेले पूरा पूरी ऑटो धरि करी बस्ती लोक वोट देबेनी आपण माने को उठै गेलचंती बस्ती लोक वोट देबेनी चोरंग भले कथा चोर गुडी बस्ती लोक वोटर नय पूरा उठै गेलचंती शहर लोक बड़े वाला जोडा आरएसटी वोटर से जनरेटर कोन बस्ती लोक बोली से वोट देबेनी उनी से जो लक्ष्मी से जोडा एबे आरएसटी थिला ना करी कहूची वोट देबेनी चोर गुडी का नहीं पूरा पूरी शहर रे ऑटो धरि गाड़ी संध्या 5टा बेले पूरा एक जबरदस्त वोट दिया करैचंती पुलिस में किछ कला हम बीजेपी जदी वोट पाइ इट वाज ए सिस्टमैटिक
systematic theft. Whatever the voice raised, that is the genuine voice. No, no, We no. have to accept it. ରଜନୀ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେୟା ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏଇ ବୋଗସ ଭୋଟିଂ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେବେଠାରୁ ଆପଣ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଟ ଦେବେଣି ଟିକେ କଥା। ନିହାତି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୋଟ ଦେବେଣି ଆପଣ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଗସ ଭୋଟିଂ କଥା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଲେ 2014 ପାଖରୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି 2014 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ପାୱାର that institution is with the government. ଏଭଳି ଏକ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯାହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ କରାଇବା ସିଏ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯୋଉ କଥା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି 7ଟି ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟ 6ଟିରେ ବିଜେପି ହାରିଛି ଆପଣ ଏବେ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ପାଇଛି ବିଜେପି କେତେ 6,29,670 କି 75 ଆମେ ପାଇଛୁ 6,15,579 ଆମେ ହାରିଛୁ କେତେରେ ନା 33,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ଆମେ ହାରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ମହାଦେବ ନଗରରେ ମହାଦେବପୁରାରେ ବିଜେପି ପାଇଛି 2,29,000 ଭୋଟ कांग्रेस पाइछि 1,15,000 ଏବଂ ଏଇଥିରେ 1,250,000 ଭୋଟ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ମରା ଯାଇଛି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘରେ 80 ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି 4,032 ଖଣ୍ଡ ଫଟୋ ଦେଖା ଯାଉନଥିବା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ୟାର ରିପ୍ଲାଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି ରଖୁଛି କିଏ नहीं आपनकर जो एजेंट आपण काई रखुचंती इलेक्शन कमिशन को विरुद्ध अभियोग आछी आपण काई रखुचंती इलेक्शन कमिशन को विरुद्ध जो अभियोग आछी इलेक्शन कमिशन को खंडन करो ओके ओके जो सुरत बाबू जो प्रश्न करचंती जे आपण केते बळे जानिले जे सतरे वोट चोरी हो जाईची यस तो आपण का एजेंट माने खबर देले कि हाँ हमको जबरदस्ती भोट को चोरी करी नहीं गले बीजेपी आसिक हमको जबरदस्ती बीजेपी कर्मी माने कहले तुम साइन कर तापर तांको लोक पुरेले केते रिपोर्ट आपन पाखु आछ ए प्रकार रिपोर्ट निश्चित रूपे प्रत्येक राज्यर नेतृवर्ग पाखरे अछि ए बाबद इलेक्शन कमिशन को कुआ जायछि माने स्टेट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर मान को कुआ जायछि किंतु कार्य सुन एबे हमें कहिलु जे हरियाणा रा लोकमत आपण मान सांबादिक मान मत समस्त मत गोटे प्रकार निर्वाचन फलाफल होची गोटे नहीं सेतिर आपण कहि परिबे एटा जुक्ति नहीं कारण बहुत समय महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश रे से आमे मना करू गोटिए पार्लियामेंट्री सेगमेंट रे 6टी जाक कॉन्स्टिट्यूएंसी जदी जनमत बीजेपी विरुद्ध रे केवल गोटिए कॉन्स्टिट्यूएंसी 2,15,000 2,30,000 वोट मिली ये मुखरी छुले पार्लियामेंट हां मु आनिची डॉक्यूमेंट मु जानिची कांग्रेस वाला बिच कथा कहिबे भूले पार्लियामेंट महाराष्ट्र रे 6टी असेंबली सेगमेंट 5 रे कांग्रेस बीजेपी लीड करिस 5 रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे कांग्रेस लीड करी असेंबली पार्लियामेंट जीति गला केते वोट जीति सुनो टिके केते वोट व्हाट इज द डिफरेंस सुनंतु काई पता हां मु कहे कथा 5टा रे बीजेपी लीड करछि गोटे तका हम डिफर कलो अरे नहीं काहे कहउछ कथा ए उदाहरण माने कोन नहीं 6टी के बढ़िया बीजेपी लीड कर बढ़िया कथा गोटे थरे कांग्रेस लीड कला एमिति लीड कलो जे सेतरे कांग्रेस जीति गला पार्लियामेंट नहीं मनोरंजन बाबू ई गोटा उदाहरण एटा उदाहरण कर्नाटक रे तम सरकार थिला वोटर लिस्ट हैला की कला तो अवस्था की करथला नहीं करथला के वोटर लिस्ट ओहिला भाबिबा कथा आमे कोन हिमाचल कर्नाटक तुमको जौतुक देइछु एटा चोरी करलुनी थरता बुझिया करे तुम भी काले महाराष्ट्र सरकार करदलो जोडी हाइबो सेठी बुचरी जोडी जित्ति पाटी चोरी हेनी तमे आगु उठेतलो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विषय रे प्रमाण करेला डेमोन्स्ट्रेशन करेला कोडे गलो चुप काई होतलो थरे अभियोग करिया पूर्व प्रामाणिकता दरकार तथ्य दरकार एबे गोटी कथा से कहिछि इलेक्शन कमिशन कर्नाटक जे तुम गोटे एफिडेविट कर दियो आमे दउछु ने कहबा किंतु एफिडेविट करिया पड़िबो जे भूल हेतिमा रगडा खाइबे एफिडेविट दोना सब गोलिया मलिया भाषण में चलछि एटा देश को कन्फ्यूज बीजेपी एति पे सक्रिय गोटे विरोधी दल मुख्य विरोधी दल जदि ओए वाडा हेजबो ना गणतंत्र विपर्यस्त हो दलर गति पड़े कौन से मुखिया कहूची
ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାଟା କରୁଛି ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କୋଉ ଭାଷାରେ କହୁଛି? ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଜା ହେଇଛି, ସଜା ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ଦେଶର ନେତା, ଅଫିସିଆଲ ଲିଡର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଶପଥ ପାଠ ଜରିଆରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ସେଇ ଶପଥ ପାଠ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଶପଥ ପାଠ କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଣ କଣ ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆପଣ ମାନେ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଉଥିବେ, କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ହୁଏ। ହଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ସେ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ବୋଲିକି। ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦିଆଗଲା, କାହାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟଟା କାହାର? ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି। ହଁ ଡାଉନଲୋଡ କରାଗଲା ହଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦଉଛନ୍ତି କି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗତା ଧରିଲା ତାକୁ ଆପଣ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? କାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭୋଟର ରେକର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ୱେର୍ ଦ ମେଜର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଏଠି କାହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ କାହିଁ ଦେଲେନି? ଏଠି ଦବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ହଁ ଏ କଥା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ଆଗ ହଁ why are you sticking to that affidavit? ନାଇଁ, ନାଇଁ, Yes. ହଁ ଯଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ଲେଟ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲୁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 5 ରୁ ରାତି 7ଟା 12ଟା ଭିତରେ ବଢିଲେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହବା ହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯେ ଏକା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମେଜର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ସମୟର ଆପଣ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, सीसीटीवी फुटेज हाँ। आ जो वीडियोग्राफी करछन्ती। आपण कोन कले अमेंडमेंट कले, एई सरकार अमेंडमेंट कले, इलेक्शन कमिशन रो रूल रो अमेंडमेंट करी दिया जाई परिबोनी बिल कले। काहा को भय आपण कर गारिछि? काहे के भय होते? जदी इफ यू आर क्लीन, आपण जदी इलेक्शन कमिशन बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज सो नीट एंड क्लीन, एते सच्चो तो सीसीटीवी ए प्रकार परिवर्तन करिया पय सरकार काहे शपथ पाठ करिबारे असुविधा कोठी? शपथ पाठ करिवार असुविधा नाही। शपथ पाठ इलेक्शन कमिशन कैन नॉट डिमांड इट। इलेक्शन कमिशन रो भूल त्रुटि को देखा जायछि, तमरी कागज को सेना पर नियम कराइछि। देखौ छी हमें देखो तमे किए हमें किए हमें दस्खत करो। ओ एलओपी किए एई कथा तुमे किए दस्खत करो। चोरा गुडी को क्षमता এটা रछ সত্য एई दिन নয় हम দাবি कहू चोर माने केमे चोर भोट चोरी करी क्षमता रछन्ती बोली कहू। जेतु तुमे एई प्रश्नटी पचारुछ, यू मस्ट बी हैव द रेस्पेक्ट। हमें जो प्रश्न पचारिलु, हमें जो तथ्य रखिलु, इलेक्शन कमिशन सामने रखा गला। इलेक्शन कमिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे किछि कहचंती कि कहूना अब की कहि किए कहउछि? किए कहि भारतीय जनता पार्टी रे नेतृवर्ग कहउछंती। कर्नाटक निर्वाचन कमिशन कहि नो 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 ठीक है, सुनो आपण ता रिप्लाई देले वो कथा से कहउछंती आपण एफिडेविट दियंतु बोली। ठीक है, गोटे मिनिट हमें कहउछु जे हमें आपण को एते दिन धरि मागिलु, आपण देले नाही, हमें आपण को एफिडेविट दबु नाही, जहाँ दबो सुप्रीम कोर्ट रे दबो। यस वी आर रेडी, वी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी आमे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री रे दबो, कारण गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हाईएस्ट कोर्ट रो डायरेक्शन को मानिला नाही, सुप्रीम कोर्ट रो डायरेक्शन को इसे मानिला नाही। एवं हमें मागिला परे जो वीडियो फुटेज दियंतु, आपण जो सीसीटीवी रे जो फुटेज अछि ताकू दियंतु, याकू आपण चेंज कले का प्ररोचना रे आपण चेंज कले। नहीं शपथ पाठ करिबार असुविधा कोठी? आज्ञा शपथ पाठ करिबार शपथ पाठ दबो सुप्रीम कोर्ट रे दबो, इलेक्शन कमिशन देबे ना काहे देबे? कारण इलेक्शन कमिशन कोनसी प्रकार विरोधी दल को कोऑपरेट करि नांती सेहिति पय देबे। यस सेहिति पय देबे। यस इलेक्शन कमिशन कर निजर भूल त्रुटि को हमें तो आपण कोन मानु नांती गोटे इलेक्शन कमिशन अछि बोली? इलेक्शन कमिशन हमें मानुछु, इलेक्शन कमिशन मानुछु, आपण नियम जा अछि त माने। एबे हमें पूरा कहूछु आपण को भूल आपण देखैछन्ते। जदि आपण कहउछन हमें भूल केइबडा सब संपूर्ण ठीक, ताले आपण आम विरुद्ध रे एफआईआर करंतु, केस करंतु। केस कला परे हमें समस्त रेकॉर्ड दबो, सत किए मिछ किए। नाउ जदि आमे देश रे अराजकता सृष्टि करूछु बोली सरकार इलेक्शन कमिशन कर उद्बोध होउची, इलेक्शन कमिशन का विरुद्ध रे आडा जायतिबा अभियोग विरुद्ध रे इलेक्शन कमिशन विरोधी दल नेता एवं इंडिपेंडेंट नेतृवृंद का विरुद्ध रे केस करंतु, कारण एमन का केस करू दल सेंको सहित मिसी केस करंतु। एक आपण इलेक्शन कमिशन ने किछ अपील करबे? हमर कथा हला हमें बारंबार इलेक्शन कमिशन को पाखरे जो बारंबार दाबी ने जो नियम अनुसार जहा करबा कथा
এটা তো নিয়মর কথা ইলেকশন কমিশন তো কার গোটে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নুহ It becomes ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଲସ ଅନୁସାରେ ଯିବେ it becomes a property of a BJP. ନା ଏହା ରୁଲ ବିଜେପି ଦଳର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇସାରିଛି। ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ ରୁଲ ଆମେ ତ ଅଛି rule ଯେ ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଶପଥ ପାଠ ଆପଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ rule। ବାବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବୁ ନୁହଁ। ଟିକେ ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନର ହୁଁ କୋଉ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଶପଥ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା କଣ ଧାରା କିଛି ଅଛି କି? ମାନେ ଟିକେ କଣ ଗୋଟିଏ ଧାରା? କଥା, ଗୋଟିଏ। ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେ କମିଶନର ଗୋଟେ ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଅଭିଯୋଗଟା register ହବ ମୋ କେମିତି? କଥାଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। କାହିଁ କହିଲି। ଧାରା କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ବାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ହଁ। ଆର୍ଟିକଲ 324 କ୍ଲଜ 2 ସବ୍ କ୍ଲଜ ଡି ପଢନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲି ରଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଲସିଫିକେସନ ଡେଟା ଦିଆଯାଉଛି ହୁଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ ଟୁ ଦି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ କହିବା କୋର୍ଟ କଥା ଯିବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ପକ୍ଷ କରିବା ତାକୁ କହିବା ଆରେ ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ କଣ ଆମେ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ କଣ ଆମେ କଣ କରିବ କରିଛୁ? ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯାହା ତାକୁ ପଚାରିବା ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଆଣିଲୁ? ହଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ସନ ଠିକ୍। କମିଶନ ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଲା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯିବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇ ବଢିଆ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫୁଲଫିଲ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ସେ କହୁଛି ଶପଥ ପାଠ କଲେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ କମ୍ପ୍ଲେନ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଶପଥ କରିବେ? ଶପଥ କରିବେ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି ଆମେ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛୁ କୋଉଠି? ଆଉ ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି Social media ରେ। ଆପଣ ଆଉ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ରେ ନୁହେଁ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ରେ କିଏ ଆପଣ ତ କହୁଛି? ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହଁ, ଗୋଟେ very good. ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ତା ଫର୍ମାଟ ତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋର୍ଟର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଏଫିଡେଭିଟ ଦେବେ ଏଫିଡେଭିଟ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଓଥ୍ ଏଫିଡେଭିଟ ମାଗିଲେ ହଁ ଇଲେକ୍ସନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତୃବର୍ଗ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଫିଡେଭିଟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲା ସେ ପରେ ରାଗି ଯିବେ, ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏହା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାଇଁ, ଆଣିସାରିଛୁ ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସତ ବୋଲି କୁହ କି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ସହ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ନା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ସତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ଟିକେ, ଆପଣ ତା ଦେଇଦେଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ 2 into 4 କେତେ 8 ନା 10 ନାଇଁ ମୋର ମୋର ମୋ ଖାଲି କଥା ଗୋଟିଏ ଶୁଣ। କଥା ନା 2 into 4 କେତେ ମାନେ କଣ କହିବା 2 ପାଇଁ ଗୁଣ 4 କେତେ ନା ମୁଁ 8 ଆପଣ- ତ ହଁ। 8 ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ 1,250,000 ଭୋଟ ଯଦି ସମସ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖଉଛୁ ନୁହେଁ କାଗଜ ସହ ନାଇଁ କାଗଜଟା ପୁଣି ଭେରିଫାଇ ହବ ନା ଏବଂ ନାଇଁ ଇପିଆଇସି ନମ୍ବର କହିଲି ନା 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 ୟା ପରେ ଓ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି। କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଭେରିଫାଇ ହବ ତାକୁ କିଏ ଭେରିଫାଇ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କରିବ ଭେରିଫାଇ କଲେନି କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କରିବେ କେତେବେଳେ କରିବ ଅଫିସିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଫିସ ଆଉ କିଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାଇଁ, କରିବ ନାଇଁ, ଦେଇ Complaint ହବନି। ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନା କରାଯାଉଛି ଅସୁବିଧା କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଇଲେକ୍ସନ ବାରମ୍ବାର ହେଇସାରିଛି କଥା ଯାହା କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ complain ଶପଥ କରୁ, ପାଠ କରିଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁ ଆମେ ତ ଶପଥ ପାଠ କରିବୁ ପ୍ରପର ଫୋରମରେ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲେ ଆମେ 30 କାହାର ଭୁଲ ଧରିଛୁ 30 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଆସ ତମ ଦାବି ପତ୍ର ନେଇକି ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାଇଁ 30 ହବନି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସବୁଠି ରାଜନୀତି କରିବୁ ମାନେ କେବଳ ଶୋବାଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି କହିଲା ପୁଲିଂ କେତେ କମ ହଉଛି ହୁଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପୁଲିଂ କମ ହଉଛି? କାଇଁ କମ କାହିଁକି? କମ ହଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ 3-4 ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଶୁଣ ରାମ, ଶୁଣ ରାମ, 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 ଶୁଣ ରାମ। ଶୁଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଫ୍ଟ ଏଇଠି ନା ଥିଲା ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଭୋଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ସେ ହୁଁ। ଜାଣିନି ତାର କୋଉଠି ଭୋଟ ମାନେ କୁଆଡେ ପଡିଗଲା କିଛି ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ନାଁ ଉଠେଇଛି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଏଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ବିହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଓଡିଶା କୁଆଯିବ ତ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗଡବଡି ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଟା କମିଶନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଡବଡି ନୁହେଁ
ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣ ଲୋକର 3 ଥର ଭୋଟର କାର୍ଡ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଯଦି ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି କାହିଁକି ହଉଛି କେମିତି ଆରେ ଆପଣ 12 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁ ମଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ କୁ ମନା କଲେ କାହିଁକି ମନା କଲେ ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର କାହିଁ ଭୁଲ କଲେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସୁଧାରିବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୁଲ କୋଉଠି କୋଉଠି ସୁଧାରିଲେ ତମେ କାହିଁ କହୁଛ ସୁଧାରିଲେ କୋଉଠି 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ରହିଛି ଆରେ 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କଣ ସୁଧାରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦବୁନି ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିବାକୁ ଦବୁନି ସୁଲୋଚନ ଦାସ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି କାହାର ନାଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି ସେ ବାଂଲାଦେଶ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ବାଂଲାଦେଶ ମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ନାଁ କଟି ପାରିବ ନାହିଁ ସୁଲୋଚନା କଣ କହିଲେ ସେ କଣ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେ ଆପଣ ତ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ କେସ୍ କହିଲେ କୋଉଠି ହେଇଛି ସେ ଦରକାର ନାହିଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ମମତା ତମେ ସେ ଭାଇ, ଆଜି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମମତା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉଛି କଣ? କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ବୋଗସ ଭୋଟର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧି ଭିତରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଇଏ କରାଯାଏ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ ମାସିଭଲି ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ ଦେଇକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ନା ଗଡବଡି କରିବା ମତେ ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ବଢିଆ କଥା ଆପଣ ବିହାର ଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 7 କୋଟି ପାଖାପାଖି ସେଠି ଆପଣ 6 ମାସ ଭିତରେ SIR କରି ପକାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ SIR 2 ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ ତନ୍ନ କରି କରିବା ପାଇଁ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା SIR କଲାବେଳେ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଗଲା ସେଇ ପଦ୍ଧତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗଫୁଲି ଡିଲିସନ ନା ରାଇଟଫୁଲି ଡିଲିସନ କରିବା କଥା ତାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ରଙ୍ଗଫୁଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ରିଅଲ ଭୋଟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଡିଲିସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାବଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇ 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ଏବେ ଡିଲିସନ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ସେତିକି ଏବଂ ଏମାନେ କିଏ ନା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଆମେ କହିଛୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏତିକି କଥା କେବଳ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କଥା ଚାଲିଛି ଜନ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉମାନେ ଦେଇପାରେ ୟେସ୍ ଏଇ କଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କଟିବ କେମିତି କଟୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ କୈଫତ ମାଗିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଲୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୋଟ ତାକୁ ଜାଣି ଖୋଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୋଟକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରା ଚାଲିଛି ସେଠି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ବେଳେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ରେ ଆପଣ ଥିଲା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ରହିବ ବିଏଲଏ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ହରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବିଏଲଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଲଏ ଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପାଇନଥିବେ ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ବିଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଯେ 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ବିଏଲଏ ମାନେ ସାଇନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି 65 ଲୋକ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ କରୁଛୁ ଜଣେ ଲୋକ ନା ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଉପସ୍ଥାପନ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ପ୍ରଭାବ ଦେବେ ଅବଜେକ୍ସନ ଅଛି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କଟି ଯାଉଛି ବୋଲି ବଢିଆ କଥା ସେ ନା ନାହିଁ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥା ବିହାର ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଲୋଡ କରିକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ ଇଏ କରାଯିବ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଡମି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ନା ଗାଁ ଠିକଣା କିଛି ନାହିଁ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଦିଆ ସରିଗଲା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜଟି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଫ୍ରି ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ହେଇପାରିଲା କି এটা ହେଇପାରିଲା କି କହିବା ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଏତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ କି ଜେନୁଇନ ଭୋଟର୍ସ ଏମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର 30 ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ 1968 ମସିହାରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରି Yes, ଦେଖିଲେଣି yes, ତାକୁ Identify- ପୁରା ସେଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ସହ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କେସ୍ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେମିତି without any prima facie without any records without any proof of documents ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବେ ଗୋଟେ ନାଇଁ। ଗୋଟେ ତେଣୁ କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆଗେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ଏତେ ମଜବୁତ ଏତେ ପରମ ଅଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ପ୍ରତୀକ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କି କାଠଗଡା ଯାଇକରି ଭୋଟ ବାତିଲ କରିଦେଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦଳ 75 ବର୍ଷ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛି ମତେ ହଉଛି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରମ ବହୁତ ଅଛି ହେଇପାରିବନି ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଭୁଲରେ ପବ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିଏ କହିଲା କେତେ ନେବ କେମିତି କେତେ ନେବେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 1,250,000 ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ନାଁ ବାହାର କଲୁ ଏଗୁଡିକ ଠିକ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦେଶବାସୀକୁ ତାହେଲେ ଏଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ଏହା ହଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି କରା ହଉଛି Okay, ଭୋଟ ଚୋରି vote ଚୋରି କରି ହଉଛି। ମତେ ନିର୍ବାଚନ ମୋର ଜିତା last ଯାଉଛି question। ଏବଂ ଏକ ଚୋର ସରକାର ଭୋଟ ଚୋରି କରି Okay. ଆଚ୍ଛା ସରକାର ଓଡିଶାରେ କଣ ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ନିଜେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏଡିଆର କରିଛନ୍ତି ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରାଇଟ୍ସ ହଁ। ବର୍ସେସ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ 21ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 7ଟା ଭିତରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପଡିଛି କେତେ ଭୋଟ ପଡିଛି 42 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପଡିଛି ଅର୍ଥାତ 30ଟି ଯଦି ମାନେ ଆପଣ 7ଟି ଯଦି ଏମଏଲଏ ସେଗମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମଏଲଏ ସେଗମେଣ୍ଟରେ 30 ହଜାର ଭୋଟ ପଡିଛି ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଟକୁ ଦବାକୁ ଜଣକୁ 3 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ 30,000 ଭୋଟ ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନେତୃବର୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କୋରାପୁଟରେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତିଲା ଭେରି ଗୁଡ ଭଲ କଥାଟି ଆପଣ ଏ ପଚାରିଛନ୍ତି 42 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ କୋରାପୁଟ ଆମେ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଛୁ ଆଜ୍ଞା କଟି ଯାଉ ଆମେ ଜିତିଛୁ କାହିଁ କେତେ ଜିତିଲ ନା ଆମେ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଛୁ କେମିତି ଜିତିଲ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କ ଆମେ ନାଇଁ, କେମିତି ଜିତିଲା ହଁ ଆମେ ଫର୍ଜରୀ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଜିତିଲା ବଢିଆ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଆମେ ସେଇଠି ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଛୁ ପୂର୍ବର ଯାହା ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଏଇ ଭୋଟର 2% ରୁ 3% ଭିତରେ ମାର୍ଜିନ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ମାତ୍ର 1500 ରୁ 2000 ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫେଲ କରିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜିତିଲେ ସେ କାହା No. ଏ ଯୋଉ ଏଡିଆର ରିପୋର୍ଟ କାହା ପାଇଁ ଏଇ କଥା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଡିଆର ଯୋଉ କେସ୍ କରିଛି ଏଡିଆର ଇଜ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ବର୍ଷର ଇଲେକ୍ସନ କୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ୱାଚ୍ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ନେଇକି ସେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠଉଛୁ ଆମର ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସର୍ଭେ ଅଛି ଆମର ସର୍ଭେ କୋରାପୁଟ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ ଠିକ କଣ ଅଛି ଭୋଟ ତ ଫର୍ଜରୀ ହେଲା ଆମ ସର୍ଭେ ଆରେ ଭୋଟ ଜିତିବେ। ଲୋକ ଯୋଉ ଭୋଟ ଦେଇକି ଫେରନ୍ତା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ ସେମାନେ ତ ଦେଇପାରିବେନି ନା ଲୋକ ଯାହା ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତ ବିଜେଡିର ସରକାର ଥିଲା ତ ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଫେଲ ମାରିଗଲା 21ଟି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବିଜେଡି ସରକାର କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଣା ହାରିଲା କାହିଁକି ବିଜେଡି ଜାଣି ଶୁଣି ହାରିଗଲା ବିଜେପି ଏଠି ହାରିନି ତ ବିଜେଡି ହାରିନି ତ ଆଉ ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଡିଲ୍ ମୁତାବକ କରିଛନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଏ ପଛରେ ଆଉ ପଡିଗଲା ଟିକେ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡିଗଲା ବିଜୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଲିଡର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଥା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲା 17 ଏମପି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦବୁ 4 ଏମପି ଆମେ ନବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ହଉ ହଉ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁ ଲୋକ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସତ୍ୟ କଣ ତାହା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଆଙ୍କର ପ୍ରଚୋଦ ତ ଓଡିଶାରେ ବି ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏଡିଆର ସେ କେସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେ କେସରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କଥା କହିଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ 42 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ କେମିତି ପଡିଲା କେମିତି ପଡିଲା ଓକେ ୟାର ଉତ୍ତର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ସୁରତ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କେତେ ସମୟ କହିବ 42 ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ କହିଲେ ତ ଭଲରେ ହଁ। କହିଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଓଡିଶାରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଇଛି କି ନା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହେଜ ଆସିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଟିଂ ବଢିଗଲା
ओडिशा रे भोट चोरी बोधे अच्छा आपण भले कि बुझंतु दर्शक माने भी बुझंतु बीजेडी जाउची बीजेपी आसुची ए समय चोरीटा केमिति कहा संपर्क कुआडे पळेला एवं कांग्रेस से चोरी रे पारलानी एकरा होच कहले जो अंगूर खाई न पाई खट्टा कहते ये हूँ अवस्था से ये आम एग्जिट पोल कहूला आम सपक्षे आम जितबार बहुत संभावना थिला ये सब चोरी बोधे एमती एमती फ्लॉप एलिगेशन न करी गोटे कंक्रीट एलिगेशन करदेले ये सब तो आपण कोन भाउचनी 42 लाख लोक भोट देबे संध्या 5टा हिसाब कले गोटे गोटे कन्स्टिट्यूएंसी केते भाग पड़ले 30 सेही समय गोटे गोटे अंचल केते लोक थांती बूथ रे थिले आपण देखिथिबे गां मानकरे माने स्कूल प्रेमिसेस से बाहर लोक टिया होती एतिक लोक रहि जाती माने एते लोक थिले अरे केते भाग पड़ले एते लोक थिले बूथ वाइज केते भाग पड़ला एते अने एते लोक नथिले बोले आपण केमि जानले आपण से सुनो कोड आइले गोटे ओडिसा रे कोड आइले लोक सेति पई आमे कहूछु ओडिसा रे बाहर आइले बढिया कथा नै मनोरंजन भल प्रश्न एतिक लोक थिले बोली आपण केमिति मना करूछन्ती आमे कहूछु एतिक लोक वोट देइछन्ती एवं सेमानकर समस्त वेरिफिकेशन के वोट देइछन्ती सेमान निश्चय गुटे हटा भितरे अछन्ती ताल तार वीडियोग्राफी अछि सीसीटीवी फुटेज अछि हमकु दियो चैलेंज करू आपण काई दो कोर्ट को आसंतु आपण वा शपथ कोर्ट को इलेक्शन कमिशन को बाकी बना करछ एबे कहउछन्ती कोर्ट को जा मैं हारिलो एबे काई के कोर्ट को जे प्रमाण कर इलेक्शन कमिशन को मारले काई के दबो नै हाँ। इलेक्शन कमिशन काई संध्या करे रहउची इलेक्शन तो कमिशन आपण कहउछनी कोन आपण कोन कहउछनी 42 लाख हाँ, लोक जो माने 5टा रु 7टा भितर भोट देले से माने होछनी बोगस वोटर बोगस भोटर की नुह ताहा से माने किए कोन मु सेही पंचायत कथा रो सातटा कोन? से हमर कहबा कथा से माने किए से मान जेतु वोट देइचंती आमे सर्वे कहबो कर वोटर गोटा आमे कहबो वोटर आमे कहबो वोटर से 5टा रु 7टा भितर सेही जो माने माने भोट देले सारे की किए वीडियो फुटेज दिया जीवो नाही बाहर को देले फुटेज दिया जीवो नाही बाहर से लोक काहे की गोटे ईवीएम रे फॉर एग्जांपल काहे की सरकार राजी नाते इसी काहे की राजी नाही आपनकर वीवीपैट मशीन टी लागिबार कारण कोन ईवीएम संपर्कित बहुत गुडे संदेह सृष्टि हुआ बड़ा प्रमाण मिलला जे आपण भोट दे ए सॉरी नो ईवीएम रे जदी 100 टी वोट पड़ची वीवीपैट रो स्लिप मध्ये 100 टी बारिबो एबे वीवीपैट और ईवीएम वोट को काहे की टाली करा जिबा पई मना कर देले इलेक्शन कमिशन काहे की मना करले सही तो कथा कहा को कहबा कांग्रेस एई कथाटी मध्ये आमे डिमांड कलु विभिन्न राजनैतिक दल माने कहले वीवीपैट रो जेते की आपण काउंट कले आपण सेति की ईवीएम रो काउंट करिसंती कि नाही ताको आपण मशीन को अनुसार काउंट करिसंती ओके सो द लास्ट जो किछि सब जगह रे जो जगह डाउट होत ताको 11 वर्ष ताको मध्ये करू नाही वीवीपैट से काहे रहिछ मने करंतु जेति की भोट दिया गला बोली कुआ जाउची प्रकृତରେ टाली कला बेलू से वोट कहूची मनोरंजन हां ए जहा सुधार आनिबा कथा हां एटा भी हवा दरकार सेटा भी हवा दरकार स्वच्छता पई जहा दरकार हां एटा प्रॉपर फॉर माने प्रॉपर माने ये रे कोन सर्वदलीय बैठक सहमति आमे निष्पत्ति नबा एटा हबो अरे प्रभु दे इंट्रोड्यूस करिछु नटिके ए स्वच्छता भाई पुरा करि सारिछु तापर काई बडलु तमे कोनटा करथलो कोठी हेला अरे की आश्चर्य करे ये बुझी पारनाती बोले ये वीवीपैट मशीन को तमे बुझिना एई कथाटा सहमति एटा जणा कहला पड़ी डिपेंड रो विषय हम एटा करे दरकार आमे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवहार करबा सुनो टिके करबा ना करबा नहीं सुनो तो ये बुझू ए कथा जणे कहले हबोली सुरत माने जते बेले सुरत दरकार सुरत सेमे ना हबो गोटा पूरा करे मिनिट टिके समझ राजे गुड तमे ई भाग्य हारिबा बेले कहबो हिमाचल कहलो कि टिके गुटे हिमाचल जितला तो किछ कहनो एटा भूल गेला सुनंतु ना काहे की एक लोक विश्वास सुनना मनोरंजन बाबू सुरत बाबू बुझी पारुना राहुल गांधी बुझी मु कहूची शहीद नगर मने करे 107 बूथ रो वीवीपैट मशीन बसिछि वीवीपैट मशीन रे 1500 वोट पड़ी सॉरी ईवीएम रे 1500 वोट पड़ी ताले वीवीपैट स्लिप केते बारिबो 1500 बारिबो एई दुईटा को मैच करिया पई जेते बेले विरोधी दल कहउचंती बूथ नंबर 107 रो ईवीएम मशीन नंबर या एवं वीवीपैट सहित टाली करंतु स्लिप गुडी आपन पाखे रहइबा कथा आपन कहउचंती हमें 45 दिन पर डिस्ट्रॉय कर दोछु काहे डिस्ट्रॉय कर देबे हमें 45 दिन पूर्व भी आपन को कहला पर आपन कहउचंती डिस्ट्रॉय कर देबे आपन ना ना आपण नगदर हेची मिनिट टिके सुनंतु आपण गोटे जेन्युइन कथा नहीं एई वर्ष कले ना आगुर करथले सेही तो कथा हमें तो प्रश्न मागुछु आपण कहउचंती ना हमें डिस्ट्रॉय कर देइछु एक आपण ताकू डिस्ट्रॉय कर देइचंती सीसीटीवी फुटेज ना हमें ताकू डिस्ट्रॉय कर देइछु वर्ल्ड बर्तन को इंडिया डिजिटल कंट्री डिजिटल इंडिया हमें सब कथा रे डिजिटलाइजेशन करछु हम पाखे 2 MB 3 MB नहीं रे डाटा रखिया पई कोन की
असुविधा कौन सारा देशर नहीं, डाटा कथा गोटे- पड़छ ना सारा दे- हाँ। अरे भाई आमे सारा देश रे मागुनु आमे जो केतोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी रे मागुछु ताकू देले तो चलंता ताकू भी ए, दउना सब डाटा दबे ना आपण केवल गोटे constituency। वीडियोग्राफी करचंती वीडियोग्राफी तो लास्ट कमेंट वीडियोग्राफी काहे की डिस्ट्रॉय कर दैछंती ସନ୍ଦେହର वीडियोग्राफी ସନ୍ଦେହର डिस्ट्रॉय କଣ ସବୁ सीसीटीवी ନାହିଁ? फुटेज Okay, last comment. ताकू काउंट Okay, ଆମେ end କରିବା। बोले केमिति इलेक्शन रे स्वच्छता आसीबो ହଁ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲର କୌଣସି ଔଷଧ ହଠାତ୍ ନାହିଁ ହଁ। ତାକୁ ପ୍ରପର ଫରମ ହେବା ଉଚିତ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି କଂକ୍ରିଟ ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରି ନ ପାରି ମୁଦ୍ଦା ନଥିବାରୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାପରେ ପୁଣି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ ओके आमे अपेक्षा करिबा जे सुप्रीम कोर्ट को मत आ ऊपर कोन आसुची आ ऊपर तो बहुत गुडी आईनगत पूर्वतन- तर्जमा हबो मु भाबुनी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस रे गोटे आ प्रोटेस्ट भितरे आंदोलन भितरे एटा सरी जीव बोली कमिशनर पूर्वतन चीफ इलेक्शन कमिशनर माने गतकाली ठारू आज 5टा भितरे तांकर समस्त तथ्य ऑलरेडी कहि सालानी किबळी भाबरे ये सब घटना घटुची एवं किबळी घटना घटुची या परे जदि सरकार नहीं आ पर सुप्रीम कोर्ट कहबे आ परे सरकार ସରକାର ନୁହଁ आ परे कहउचंती किछि असत्य हेई नै एक्स चीफ इलेक्शन कमिशनर माने कहउचंती देखिबा कोन कहिसंदी आर दे इलेक्शन नॉट द मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट को अपेक्षा कर सेति पई हमें कहउछु सुप्रीम कोर्ट रे ओके, बहुत धन्यवाद। इलेक्शन कमिशन रजनी बाबू, बहुत धन्यवाद। ମାନଛ ତ हाँ। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି କଥା ओके हाँ। श्रोता हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद